ଆଉ ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କ କଥା କହିବେ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଥ ହୋଇଯିବେ ମା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ସିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଆପଣ 5ଟା ଶକ୍ତି ପାଇବେ। କହିଲେ ଶଙ୍କର ସୁବନ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ, ପୁଣି କୁହାଗଲା ପବନ, କହିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସହିତ ହୃଦୟ ବସଉସୁର ଭୂପ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଇଏ ବି ହୃଦୟରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ ରାମ କାଜ ଲାଗି ତବ ଅବତାରା, ଏଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ପର୍ବତ ଗିରି ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ ରାମ କାଜ ଲାଗି ତବ ଅବତାରା, ଶୁନତ ଭୟଂ କପି ପର୍ବତ ଆକାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପର୍ବତ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କନକ ବର୍ଣ୍ଣ ତନ ତେଜ ବିରାଜା, ମାନଂ ଅପର ଗିରିନକର ରାଜା, ସିଂହନାଦ କରିବାର ହିବାରା, লীলাই নাগ উজ্জ্বলনে দিখারা, সহিত সহায় রাবণাই মারি, আনৌ হইয়া ত্রিকুট উপায়। কଣ କରିବି ମତେ କୁହ? ପର୍ବତ ଆକାର ଧାରଣ କରି ହନୁମାନଜୀ ଗର୍ଜନ କରିବା ଲାଗିଲେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କହିଲେ ସହିତ ସହାୟ ରାବଣାଇ ମାରି, କହିଲେ ରାବଣ ତା ବଂଶକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରି ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ି, ଲଙ୍କାକୁ ଉପାଡ଼ି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରି, ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କଥାର ସୁନ୍ଦରତା କଣ? ସବୁ କରିବେ ମହାବୀର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ जामुवंत में पूछो तो ही श्री राम जय राम जय जय राम। जामुवंत में पूछो तो ही श्री राम जय जय राम। जामुवंत हे जाम्बवान, आमे मध्य भगवत कार्य कला बेले गाँव में कौन मेला महोत्सव कला बेले जेकोसी उत्सव कला बेले प्रत्येक कथार वयस्क लोक मान पचारि काम करने सुंदरकांड शिक्षा दूसरी। जदिव युवक मान सब करें किंतु प्रत्येक कथार पचारा दरकार, बापा कौन करवा, मौसा कौन करवा, दादा कौन करवा, जेजे कौन करवा, ककई कौन करवा। अर्थात सुंदरकांड यही शिक्षा दिए तुम्हें जिते पाठ पढ़, जिते रोजगार करत, जिते शक्तिशाली हो, सब मुरबी मान पचारिकी काम कर बोलছি আমার रामचंद्र की जय। आपण गाँव पिला सब पचारि काम कर आज्ञा, जदि पचारिकी काम कर पिला ताली मारती ना, जदि न पचार बुढ़ा मैंने ताली मारती ताले आपण ताली मारना पचार बोलिकी कहीं कोड कहूनी। देखु राम कथा सुंदर करतारी, करताली माने जानी कौन कि जो डाउट अच्छी क्लीयर करने को हेले संशय विहग उड़ब निहारी। ताली मारले आपण शंका जीव, चादर तले हाथ को रखिले तो शंका जीवन, मझे मझे ताली मारिया दरकार। किछि नहले समुद्र कूल को पलैबे, नई कूल को पलैबे, नीलोड़ जगह को पलैबे, किछि समय 5 मिनट ताली मारतु, ब्लड प्रेशर हम सुजोग मिलूँ आप ताली मारे असुविधा कौन अच्छे? कहले जामवंत में पूछ तो ही जामवान मु तुमको पचारुची उचित शिक्षा बन, मते उचित शिक्षा दियो, मोर वर्तमान कौन करवा उचित। इतना करहूं तात तुम जाई, सीताई देखी कहु सुधी आई, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। बोले हनुमान तुमर किछि करिवार नहीं, तुम्हें केवल जाओ सीता को देखिकी आस। सीता होची भक्ति, सीता होची अंतरात्मा, सीता होचंती आपनकर प्रार्थना।
ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। କଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଅନ୍ତରକରଣଟା ଶୁଦ୍ଧି ହବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ କଥା। ଯାହା ମୁଁ କହି ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ জগতর কর্তা পরম ঈশ্বর জাণুଛନ୍ତି প্রতি ক্ষণে। জগতর কর্তা পরম ঈশ্বর জাণুଛନ୍ତି প্রতি ক্ষণে। ভজন তাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে গৌরা রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে গৌরা রাধে শ্যাম। হনুমানজি কি কହୁଛନ୍ତି ଜାମବାନ ତମେ କେବଳ ଏତିକି କାମ କର। ଆଜି ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରିବେ, ରାଜା କରିବେ ତାଙ୍କୁ। କେମିତି ରାଜା ହେବେ? ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଯୋ ସୁନତ ଗାବତ कहत समुझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाखो जमधुकर दास तुलसी खावई श्री रामचंद्र कृपालु भगवन करण भय कारुण तव गंजल जन कंज मुख कर कंज पद गंगारुण श्री रामचंद्र कृपालु भगवन करण भय कारुण तव गंजल जन कंज मुख कर कंज पद गंगारुण श्री बोले जो सुनत आपण मान पाखे निवेदन रखिबी मु अधघंटे घंटे कथा कहबी घंटे पर पुणे भुवनेश्वर मु पळेई जिबी किंतु आपण माने जदि ए कथा को पालन करिवे ताले ग्यारंटी देई आपण को मु कहिबी गोस्वामी लिखि जने मु लेखुनी कहले जो सुनत जो माने सुनंती ए कथा गावत जे गांती समुझत समस्ते बुझी पारतनी केही केही केते जण बुझंती परम पद नर पावई अर्थात आम मन भीतर जो शंका अच्छे प्रकृत में कौन राम राम करदे मत मुक्ति मिल जाव आउ कौन हो कि न हो जो माने राम कथा हेला बेले आग्रह प्रकाश करी राम कथा को शुणु से परिवार कली लगे बोल श्याम रामचंद्र की जय। वर्तमान सबु परिवार रे गोटे से मुख्य समस्या है बापा संगे पुअर पड़ुनी यात्रा देखा इच्छा करके जाऊँ किंतु प्रवचन शुणा को आसुना तेणु गोस्वामी कहले जदि सुंदरकांड कथा वस्तु को जदि धैर्य सहित आप केवल शुणती निश्चित कहीं देखो जोड़ी त्रुटि कथा मुझे आगू कहबी सुंदरकांड कथा वस्तु गोस्वामी गोटे श्लोक लिखिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदी सत्यं वदामि च भवनाखिल अंतरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरांग में कामादि दोष रहित कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलावतेयं तनूजवन कुशानं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम कहले नान्या स्पृहा ओडिया रे बुझौछि आमे समस्ते कहती आमे जाई मंदिर मुंडिया मारला बेलको
ନନା ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦଉ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର ନା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ମିଳନ୍ତା କାଳେ ନନାକୁ କହିଦେଲେ ମୋ ଭିତରି କଥାଟା ନନା ଜାଣିଯିବ ମୁଁ କହେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାନ୍ୟାସ ସ୍ପୃହା ରଘୁପତେ ହୃଦୟ ସ୍ମରିଏ ସତ୍ୟଂ ବଦାମି ଚ ଭବନାଗ୍ର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିନପାରେ, ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ହୁଏତ ଆପଣ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା ଜଣେ କିଏ ଜାଣିପାରୁଛି ନା ଜାଣିପାରୁନି? କିଏ ସିଏ? କହିଲେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତି ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ହେ ପରମ ପିତା